କେମନ୍ତେ ଫୁଟିଛି କେମନ୍ତେ ଦିଶୁଛି କେମନ୍ତ ଦିଶୁଛି ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଦେଖିବା ଚାଲ ଏ ଫୁଲର ନାମ କାଞ୍ଚନ। फाइनाली गाइज मुई आसिकिना आमर भुंडीगुड़ा पहुँचीचे जेना आमर मामू घर यहाँ पार्ट 2 भिडियो हवा जेनटा ब्रह्म कमल घर द्वार देख इन फुटीचे यहाँ बाकी तो देखी ना आगु तो फिलहाल मुई आगु आपण मैंने कही जेनटा कि 6-7टा गोटे संगे फुटीचे बोलिकिना तो मुई चलन से 6-7टा जेन फुटीचे ताके देखा जाम तोलुछन नहीं सब देखी पार मामा आस तो चल देखा देखा बोलसी ना हवा तो फिलहाल यहाँ फ्रेंड मामू घर को एंट्री कर देली मुझे चिरी लिया भिकी आला ना सकाल मामू वाओ गाइस फाइनाली मुझे गछ लगे आसीगले देखी पारुथि एटा केनता फुटीचे देखन बाकी एटा छाउनी कर दिचन बोलन वर्षा लागनी तो एटा देखन केतरा फुटीचे 1 2 3 4 5 6 7 तो फिलहाल डे रो क्लिप अच्छे बोलन बाकी नाइट रे पूरा फुल फुटसे आपण माने जानिथिबे तो ई टाइम रे इडा आपण माने जानिथिबे रज टाइम इडा रज दिन एका फुटीजे जेनटा कि कहसन मु तो एतकी आइडिया नेना बोलनु जदी आपण मानकर जदी आइडिया थिबा बेले कहबे जेनटा कि काना बोलसन सरगर फूल बोलसन केडी सरगर फूल मत्य रे फुटुजे बाकी केते खुशी है टिके कह ई फूल तमर घरे जेन फुटला तो केते खुशी है टिके कह बहुत खुशी है भगवान हमरे विराजमान कले सेति पाए बहुत खुशी तो सहज कथा नहीं से फूल फुटवाला नहीं गई फूल फुटवाला नहीं केते वर्ष लागला 2 वर्ष खंडे लागला 2 वर्ष लाग आस्तिला बाबा बलियान कर आश्रम रहिथिली ओहो हमर भाई बहुत जत्न करि छने भितरे ने ओहो से बाबा बलिया के नरजी अरिलो हां जगतसिंहपुर सेनु आनिथिला ने के तो बाबा मुई जाइथिलो आ जे फूलटा आनिथिलो एटा आनिथिले ने के तो इटा तो सेकंड टाइम फुटुचे तो फर्स्ट टाइम रे मंदिर रे जेकिना दे देलो ने के हमें सेते बेला आसी थुनु जे बट गुटे थिला ना तो फिलहाल फ्रेंड सुनि पारले तो देखु जने तो सुंदर दिसছে ने कहना फूल तो तांगर घरे भी बेसी खुशी है देखन तो बाकी मुई भी तो बहुत खुशी है काहे जे हमर एरिया ने ब्रह्म कमल देखवाटा सहज कथा नहीं से देखन इटा का फुटी थिला ने की राती इटा फुटी थिला इटा राती रे का इटा फुटी थिला आ गुटे जिनिस देखन वीडियो क्लिप अछि इटा पठाबी हां तो इटा देखन न इटा तार पतर रे आगा ई फुटुची हैला बाकी बहुत खुशी है आ कोड हेदे इटा मन तो फेर आसबा ना जेटा मन आउछ ना इटा मन कोड देखाइतिलो हमर देखाइतिली इटा भी आसुचे ना बाकी बहुत फुटुची गछ इटा देखि पारुथिबे बासना भी जबरदस्त ने के तो फिलहाल गाय जेबे मामू है ना जे बहुत जत्न करिचनी ब्रह्म कमल गछ के तांगर नुटी के हमें पचरामा से फूल फुटी किना केते खुशी है कह मामुटी कह बहुत खुशी है माने एंता टाइम रे फिर रज टाइम ने रात में जगी कर इटा हमें दिनु आ देखनु वो वीडियो भी बनै छै तो रज टाइम रे फुटवाटा सहज कथा नहीं से नहीं के तो भारी खुशी नहीं के तो इरा फिलहाल एबे मंदिर जीवा फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स काना की एबे तो मामू आले मामूर भी हम प्रतिक्रिया नेनु तो फिलहाल काना की एबे तुलबे इटा तोली किना इटा डायरेक्ट हमर भारत मंदिर बेले तार ना तो चेंज ही गला ना काना हरिशंकर मंदिर पिलका हरिशंकर मंदिर जीवा तो फिलहाल मुई तोला तक लास्ट देखो फिर आर इट बढ़िया फूल टे लगे मोर आखिरे पड़ी गला एटा देखन एटा भी सहजे नहीं मिले एटा काना बोलसन अपराजिता ने के अपराजिता एटा शनि भगवान के लागसी दुई प्रकार अछि ठीक आ उडे देखो ना दुई प्रकार एटा अछि उडे धलाटा अछि आ उडे कलाटा अछि बाकी जार जणा पड़ुचे मामू घरे फूल प्रिय है नै तो मामू स्थल पद्मा भी अछि देखो स्थल पद्मा भी अछि बाकी देखितिली नै फुटी थे तो भारी फूल प्रिय गछ प्रति बेले भारी है तांगर एरिया पूरा पूरे दिजन गछ बाकी प्रीवियस वीडियो रे तो आपन मान को मैं देखैतिली तो फिलहाल आज देखबे मंदिर गला तक मुझे देखाई देमी पूरा फुल क्लिप तो फ्रेंड्स देखि पारुथबे एटा नाइट व्यू ब्रह्म कमल केनता फुटी देखन जेतकी बेले ई गोवा होउचे देखन ओटे माने हल्ला हल्ला भलिया ही कि ना पूरा ओपन होउचे यार ओपन ही कि ना इंता माने सेंटेड होउचे माने एरिया पूरा जको घमकी जोचे नाइट व्यू देखि पारुथबे आपण यदि मार्क करन से माने पूरा टिके माने हैंग ही कि ना देखि पारुथबे हैंगिंग ही कि ना से ओपन होउचे नाइट व्यू टार काना कि ये माने देखि पारुथबे ओटे जरी
ପାଲ ଦିଆହେଇଛି କାହିଁକି ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ଫିଲହାଲ ସେମାନେ ଭାବନେ ଯେ ବର୍ଷାରେ ବୋଧେ ଫୁଲଟା ଖରାପ ହେଇଯିବା ବୋଲିକିନା ଏଇଟା ସେମାନେ ପାଲ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ବାକି ଦିନ ବେଲା ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଟିକେ ମାନେ ମୌଲି ଯେଥି ସେ ରାତିର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଏ ବ୍ରହ୍ମକମଲ ଆମର ଏରିଆରେ ଫୁଟବାଟା ଏଇଟା ନୂଆ ଏ ବଟ୍ ମୋର୍ ହିସାବରେ ବୋଲନୁ ଆଉ ଅଲଗା କେନ ହୁଏତ ଫୁଟି ବି ଥିବା ବଟ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଦେଖନ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟାକେ ସ୍ୱର୍ଗର ଫୁଲ ଆସିକିନା ମତରେ ଫୁଟବାଟା ସହଜ କଥା ନେଇ ସେ କହୁଥିଲେ ସେନ୍ତା ବୋଲନୁ ବାକି ଦେଖୁନ୍ ତ ପାରିଜାତ ନା କାଣା କହୁଥିଲେ ସେଟା ମୁଇଁ ଆଉ ଏତେ ଇଏ ନାଇଁ କରି ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି କହିବାଟା ଶୁଣିପାରିବେ ଦେଖନ୍ ନାଇଟ୍ ବି ଦେଖନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଫେର୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ ଦେଖନ୍ ପୁରା ଫୁଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଉଛି ତ ଅଲରେଡ଼ି ପହିଲା ଦିନ ଫୁଟିଥିଲା 3ଟା ଫୁଟିଥିଲା ତାପରେ ଫୁଟଲା 7ଟା ତ ଏଇଟା ଫୁଟିକିନା ମାନେ ସବୁ ଯାକ କେତେଟା ଯେନ୍ 6ଟା ଚୁପଚାପ ପଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ମାନେ ମୌଲିଟି ଗଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛେ ତ ଫିଲହାଲ ଏଇଟା ଗୁଟେ ଏକା ଜଷ୍ଟ ଫୁଟୁଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ମସ୍ତ ଯେନ୍ତାକି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯେନ୍ତା ବାହାରିଥିସି ମାନେ ସେମ୍ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ସମାନ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ଯେନ୍ ଦେଖିଥିଲି ମୁଇଁ ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ ବାକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫୁଟୁଛେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଫୁଟି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମାନେ ଏନ୍ତା ମାନେ ନର୍ମାଲି ଶୁଣିଥିଲି ତ ଫିଲହାଲ କାଣା କି ସେନ 2-4ଟା ଫୁଟିକିନା ବି ଚୁପ୍ ପଡ଼୍ସି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫୁଟଲା ଭଳିଆ ଅଛେ ଫେର୍ ବି ନ ମାନେ ତାର କଢ଼ ମାନେ ଆସିଛେ ହୁଏତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଫୁଟି ଯିବା ଆଉ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଏଇଟା ଫୁଟବାକେ 7-8 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛେ ମାନେ ସଡ଼ନ୍ ଫୁଟୁଛେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରାତିରେ ଫୁଟୁଛେ ବ୍ରହ୍ମକମଲଟା ମାନେ ତାର ଟାଇମ୍ ନେଇ ନା କେନ୍ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଫୁଟୁଛେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଉଛେ ଫିଲହାଲ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଗଛଟା ଇ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ବାକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ନେଇ କହନା ଆଉ ଏଇଟାକେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗିନି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ମୁଡ଼ ଖରାପ ଜାଣିଲେ ତ ଚାଲନ୍ ମୁଇଁ ଦେଖେଇମି ଆପଣମାନକେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଯେ ତ এই ভিডিওকে ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ ବାକି ହେନ ଯଦି ଆପଣ ଗଛ ତଲେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣକେ ଆଇବାକେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଗେ ଏତେ ମସ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଲୋକମାନେ ଫୁଲ ଦେଖବାର୍ ଲାଗିନି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିକିନା ମାନେ ଜଗିଛନ୍ ତ କାଣା କି ଏବେ ପୂଜାପାଠ ଆରମ୍ଭ କରମେ ପୂଜାପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଏଇଟାକେ ତୋଲିକିନା ମନ୍ଦିର ନେମେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଫିଲ୍କେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ ତ ତାଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ନା କାଁ ଯେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଏ ତାଙ୍କର ଘରର ଲୋକ ତ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆଣିଥିଲେ ତ କହିଛନ୍ ବାଇଟ୍ରେ ତ 2 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ 1.5-2 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଇ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଛେ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫୁଟୁଛେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ମାନେ ଏଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାପାଠ ତ ସରେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କେ ତୋଲିକିନା ମନ୍ଦିର ନେବେ ଆଉ ତ ଫିଲହାଲ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆସିକିନା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ନା ତ ଚାଲନ୍ ଦେଖୁଁ ନନ୍ଦନ ମନ ଏଇଟା ଥିଲା ଜିନିଷ ମତର ଆସିକରି ମତ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛେ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଫୁଟିକରି ଦେଖବାକେ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟର କଥା କୋଲିଆକୁଣ୍ଡଲ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଫୁଟିଛେ ଆମେ ଦେଖବାକେ ପାଇପାରୁନୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପାଖେ ହେଇଗଲେ ନା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ନା ବାକି ଗାଁ ଗୁଲାର ସବୁ ଲୋକ ଏତେ ଖୁସି ଯାଉ ନେଇ କହନ୍ ନା
স্টার্ট করো। সত্য ভাই দেখিবা চালো কেমনতে ফুটিছি কেমনতে ফুটিছি কেমনতে ফুটিছি ব্রহ্ম কমল সত্য ভাই দেখিবা চালো কেমনতে ফুটিছি কেমনতে ফুটিছি কেমনতে ফুটিছি কেমনতে ফুটিছি ব্রহ্ম কমল সত্য ভাই দেখিবা চালো ইন্দ্রঙ্কর নন্দন বনে পারিজাত ଥିଲା যতনে ইন্দ্রঙ্কর নন্দন বনে পারিজাত ଥିଲା যতনে স্বর্গରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମର୍ତ୍ତେ ଅଛି ରହି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମର୍ତ୍ତେ ଅଛି ରହି ଯତନେ ରଖିବା ତାହାର ମୂଳ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଦେଖିବା ଚାଲ। तो फाइनाली फ्रेंड्स आमे भी इनु पलामा देखी पारले तो फूल फूला सब पूजा करिकिना तोली देने में धरिकिना मंदिर के जिमे तो चलन आमे भी इनु फटाफट बाहरी पड़मा सीधा घर आओ काना करमा तो देखी पारुथिबे लोग पूरा भारी खुशी है समस्ते तो चलन आ काना करा जीवा बाकी मोके जो खुशी लागला तो नेक्स्ट जदि फूल फुटवा बेले नेक्स्ट मुई आपण मानके नाइट व्यू देखावाला नि चेष्टा करबी तो इनु आमे बाहरी पड़मा आओ तो काना करा जीवा बाकी देखले तो वीडियो एतिका थिला बाकी ई घरे गछ प्रिय बहुत है देखु तो सब आड़े पूरा माने ग्रीन ग्रीन करी दीचन हला हां फोर सक पेरे जेते दिन फुटुथिबा मी होथिबी ना हां चाली छी हो जाना भाई पारो ना बुआ क्या है मामू गए चलो तो बिरल गाई जब तो पले जाऊँ आम तो देखले तो बाकी जेनता पूजा करा जाए सी मैंने बहुत खुशी लोग एतकी माहौल थे वीडियो पर मैंने पूरा देखले अब काना करा जीवा घर के जावाक पड़ुचे क्यों अब काना करा जीवा घर के पड़ना घर मारा जाना जाना हो बाटे देखा नहीं तो नहीं पहले कल घर के पहुँचो आगे